Mwasema nini juu ya Yesu Mwasema nini juu ya Yesu Mwawazaje juu ya Yesu Mwasema nini juu ya Rabi Mwasema nini juu ya Yesu Mwasema nini juu ya Yesu Wamoja wamuita wengine wanasema eti Yesu alikuwa na watoto na mke, wengine wanasema eti Yesu hakufufuka. Wamoja wamuita Rabi wengine wanasema Yesu alikuwa na watoto na mke, wengine wanasema eti Yesu ni Beelzebul. Dini nyingi duniani kila watu wanamuita Yesu Kristo kwa namna yao. Happy News tunamjua kama mfalme. Na wewe unamjua kama nani?